So, i-grease lang natin ng butter itong ating luto na guys, yung ating brownish. Ayan. Hindi natin mainit. Kailangan nakaganito kayo. Yun. Ayan. So ayan guys, medyo mainit pa siya. Palamigin muna natin. Ayan. Look guys. Oh. Malaki kasi yung pinaglutuan ko guys. Ayan. So, ganyan lang siya kalaki pagka pang-cake pan yung gamit nyo. Ayan. So, yummy. Wow! Fluffy. Napaka-fluffy guys. Wow. Palamigin muna natin bago natin i-cut. Sarap naman guys. Parang sarap. Oh my God. Wow. Perfect na perfect yung ng ano. Perfect na lang. Ang lang. Yung huli sa kalis. Paksasin na kalis. So, ayan. Ating brownish. Ayan. So, pwede naman magdagay kayo ng ibang ingredients dyan. Palamigin muna natin. Ayan. Wow. Pero gusto ko nang kumain guys. Sorry naman. Ayan, kita nyo hindi siya lumikit guys. Oh. So yummy. Yan. Ganyan na ganyan na masarap. Ayan o. Fluffy. Fluffy guys.